Bismillah, salam alaikum, ahlan wa marhaban bikoum, la chaîne Zeri. Alors, c'est la première fois que je publie une vidéo. Ça fait 2 ans que je suis en privé, en première et deuxième année. Donc, dans cette première vidéo qui est destinée aux deuxième années, marhaban bikoum en deuxième, marhaban bikoum cardio-respiratoire. Donc, comme les unités اللي حتقراو فيهم كامل le corps humain. قرينا ensemble l'année faite en première année des bases اللي حيسحقوهم في les cours تاع هاد العام, que ce soit en anatomie, en histologie, en physio et tout. Donc je vous ai appris la méthode اللي تقراو بها, surtout l'anatomie parce حنكملو بلا même méthode. Alors كالعادة واش نسحقو, alors نسحقو الأطلس d'anatomie, soit vous l'achetez مليح يكون عندكم la première deuxième année تستعملوه بزاف, ملي تستعملوا la version PDF نخاف un petit peu هذيك est-ce que c'est سرقة, est-ce que نحسبوها عند ربي سبحانه, هذيك اللي نخافها. Donc j'ai toujours la même version physique, donc ça m'a si j'utilise le PDF de ce livre ou bien le marié ou là le KB ou là نشري la version تاعو physique هكا باش كما نقولوا ما تعتبرش سرقة ولا يعني انه مانيش نحترمو l'auteur du livre. Voilà. Et deuxièmement, pardon, notre diapo. Donc ici, moi, j'utilise mes propres réorganisations, les Amin. D'accord. Et aussi, on a besoin de Atlas d'anatomie, plutôt anatomylearning.com, donc une plateforme 3D, utilisée n'importe quel béto. Il y a des gratuits, simples à utiliser, accès par PC uniquement. تكتبوا anatomylearning.com, d'accord. حاجة سهلة. C'est les trois qu'on utilise, la diapo du prof ou bien une réorganisation fiable, le 3D, Atlas d'anatomie. Les trois vont vous garantir la meilleure imagination, meilleure visualisation, d'accord, une projection 3D faire la comme le corps humain. D'ailleurs, vous allez réussir en anatomie. C'est la méthode d'anatomie. D'insitu, consultez les anciennes vidéos de première année où je vous ai appris la méthode. Alors, commençons. Alors, cardio-respiratoire. Pourquoi cardio-respiratoire? Nous allons commencer par l'appareil cardiaque, puis l'appareil respiratoire logé dans la paroi thoracique. Donc, d'abord, c'est quoi la paroi thoracique? C'est quoi tout ça? Alors, bismillah. La paroi thoracique est la partie supérieure du tronc. Bon, je ne sais pas ce que soit l'aréo. Bon, l'aréo, c'est des cours, hein. C'est le cours officiel juste organisé de ma part. Alors ici, on voit quoi? On voit ici, c'est le squelette, quoi. On a appris à manifeste le deuxième cours d'anatomie après l'introduction, c'était l'appareil squelettique. Si vous vous souvenez de la première année, c'était cours de l'appareil squelettique. Deux types. T'as l'appareil squelettique. T'as l'appareil squelettique axial et appendicular. Appendiculaire, c'est tout ce qui est membre supérieur, membre inférieur. Ou l'axial, je fais. Axial fait deux parties. Fait la partie t'as le crâne, donc maintenant, ici, bon, je vais montrer le truc. Donc le crâne relié au tronc par le cou. Donc ça, regardez ça, les bras et les jambes et tout, donc membre supérieur, membre inférieur, c'est partie de l'appareil appendiculaire. Et puis ici, c'est l'appareil axial, appareil squelettique axial. Des systèmes plutôt, système axial, système rond. C'est des systèmes, on les a bien fait. Et puis, on a le crâne relié au tronc. Donc l'axial, allez chez les axial, axe, c'est المحوري. هذا المحوري فيه زوج, فيه le crâne وحده ou le tronc معناتها الجذع. D'accord, un tronc, l'arabiya, c'est الجذع. Donc là, nous allons étudier le tronc. En fait, neuro, vous allez étudier le crâne. Les unités moulaniennes, les trois premières, nous allons étudier le tronc. Nous allons étudier d'abord la première partie, il y a la cage thoracique, c'est la partie supérieure, c'est la paroi thoracique. Paroi thoracique, fait le cœur et les poumons. Donc, on a l'appareil cardio-respiratoire, l'appareil cardiaque et l'appareil respiratoire. Et puis, deuxième unité, digestif, l'appareil digestif, on a la paroi abdominale. Il y a une diaphragme, non, on a l'estomac, on a le pancréas, les intestins, non, très bien. Donc c'est l'appareil digestif. On appelle ça la paroi abdominale. Et puis, la troisième partie, la partie inférieure du système du tronc, du système axial,
la partie inférieure, il y a le pelvis, la partie pelvienne, هنشوفوا فيها l'appareil urogénital, donc هنشوفوا urinaire, là ici, et tout, avec les uretères, et puis là, en chouette courant, d'accord, en postérieur, et l'appareil génital, bien sûr. Donc, le premier, la première partie, c'est le thorax, الصدر, ou là, tout simplement, la cage, pour l'instant, la paroi thoracique. Ici, c'est la paroi. Une paroi, يعني شغل الحيوط تاع هذه البلاصة. Paroi thoracique, paroi abdominale digestive, et paroi pédienne, وين في l'urinaire ou في l'endocrinien qui déroule l'appareil endocrinien. Très bien. Alors, نشوفوا برك الكور باش ما نخرجوش بزاف على الموضوع تعرفوني parfois نهضر sans cours et puis نعاودو نوليو pour réviser. Alors, la région topographique. Alors, vous vous souvenez des types d'anatomie. قرينا le premier cours l'introduction à l'anatomie humaine en première année قرينا l'anatomie descriptive, l'anatomie analytique, l'anatomie topographique. Topographique, ça veut dire ça mécanique. Par exemple, la topographie comme c'est des rapports aussi, genre les rapports en avant par exemple هذيك الحاجة en avant كاين هكا en arrière كاين هكا le rapport تاعها شفتوهم généralement les rapports des artères نتوما المشكل هذا par rapport à l'artère هذه elle passe sous هذا فوق هذا à côté de هذا هذو c'est les rapports rapport يعني وما يجاور هذيك الحاجة هذيك l'étude تاع les rapports et tout c'est l'anatomie topographique et topographie c'est mécanique c'est في الفضاء اي الوجود هذيك الحاجه الاناتومي ديسكريبتيف سي كنحمل هذيك الحاجه ونوصفها داكور تري بيان الوغ et puis il y a d'autres types d'anatomie اللي ما تعرفوهمش بزاف يعني حنايا كيما anthropologique c'est le race ou les races différentes races et tout très bien c'est la région topographique qui occupe la partie supérieure du tronc هذا le tronc c'est ديال la partie supérieure c'est la paroi thoracique c'est bon entre le cou en haut et l'abdomen en bas c'est normal parce qu'on a واش قلنا نعاود نولي عندي من الفوق صافي باغي نحفظوها هي باينه ما الفوقش كاين لو كران تحتو يربطها بلو كو تما منين تبدا لا باروا تواسيك عرفت الصدر منين يبدا من الرقبه لوين لهنا وين كاين الكليشون دونك وين عندنا l'abdomen donc c'est entre la paroi abdominale et le cou الرقبه très bien alors région d'attache du membre supérieur et le cou وين يلصق الرقبه وين يلصق et du coup et du alors وين يشد الرقبه يشد في هذايا في la paroi thoracique وين يشد le membre supérieur la ceinture scapulaire في الشده c'est quoi la ceinture scapulaire la ceinture voilà scapulaire c'est scapula et clavicule في الشدين شادين le membre في la paroi thoracique très bien le rôle تاعها c'est quoi باينه قفص الصدري il va protéger les organes donc protection des organes et de l'appareil circulatoire et respiratoire c'est quoi l'appareil circulatoire الجهاز الدوري c'est tout ce qui est câble le cœur l'aorte les artères pulmonaires tout ce qui est de la valve et tout d'accord les dessous de l'aorte tout et respiratoire c'est les poumons ou les accessoires تاعهم ما تنعرفهم aussi la paroi thoracique elle participe au mouvement respiratoire تشارك في حركات التنفس pourquoi c'est tout simplement parce que بيسحانو la paroi thoracique دارنا فيها du cartilage اللي يجعد d'accord il y a un peu élastique et il y a des côtes flottantes ماشي لاصقين كيما قلت لكم هنايا par exemple كاين des articulations chondrocombrales c'est entre les types d'articulations le deuxième chapitre d'anatomie d'accord c'est l'arthrologie évidemment donc c'est un type d'articulation entre les côtes باش ما يلصقوش في العظم باش يكون كاين une certaine flexibilité حنا كي نتنفسوا le poumon يتعمر بالهواء donc يكبر يجعد دونك لو كان ربي سبحانه دار لنا العظم هذا كامل العظم ما كاش هذا الارتيلاج يكون يابس يكون ريجيد ما يقدرش يطلع ويحبط القصد ما يقدرش يتنفخ يعرض ويعاود يصغر مع الموفمون ريسبيراتوار دونك بيان سور ما يا با كو واش اللي يزيد هذا العظم mais c'est autre chose, il y a des muscles. Il y a le diaphragme, c'est le muscle respiratoire le plus important. Et il y a bien sûr les muscles intercostaux, externes, moyens et internes. Je dois bien sûr c'est des muscles accessoires, mais le plus important, c'est le diaphragme. C'est le diaphragme qui est déjà lissé. Très bien. Donc, le cartilage, il a pour rôle
تاع لا ديستونسيون تاع l'appareil thoracique lors des mouvements respiratoires. Sinon ما نقدروش نتنفسوا. Les poumons يكونوا في القص الصح ما يقدروش يزغدوا. Très bien. Donc on passe aux dimensions. Bon, les dimensions, normalement, جماعة ماشي في التكوين بسيان كما قلت. Déjà c'est pas fixe, c'est pas très logique, c'est pas très fixe. Parce que par exemple هنا il y a des dimensions. إحنا كنشوفوا القياسات تاع شي حاجة نشوفوا الطول والعرض والارتفاع. Alors, حنا الطول والعرض والارتفاع ماشي هكذا. حنا نحسبوا la hauteur et parfois on dit la largeur et la profondeur. أنا je préfère pas dire largeur et profondeur. Largeur c'est العرض ولا la profondeur حتى profond يعني la profondeur هي العمق. Je préfère dire diamètre sagittal et transversal. Pourquoi Tima? Pourquoi? Parce que حنايا رانا des anatomistes قرينا l'anatomie, on connaît le langage anatomique, on connaît les axes et les plans, on peut dire diamètre. Bon, la hauteur c'est bien avec les hauteurs parce que parfois كي تقول العرض والعمق قبل لك واحد يخلط pour lui هذا عرض regardez باش ما نغلطوش باش نكونوا plus précis pour lui من هنا لهنا شوفوا الكورسور تاعي هذا عرض و pour lui كانت من هنا لهنا سمعوني هيا من هنا لهنا باش سكولات راه حاب يشطح شويه من هنا لهنا اوسي عرض هذا عمق دونك انا باش ما نعطيكش هاد لا كونفوزيون تاع عرض عمق من هنا حاب يشطح اليوم هذا واش نقولوا diamètre عرض sagittal et transversal. Pourquoi sagittal? Pourquoi transversal? Sagittal نسبة إلى l'axe sagittal. Alors bon نعاود نولي ناخدو لا كافيتي thoracique وحدها باش نقربها وحدها دونك avec les couleurs regardez. Alors la hauteur باينة ولا نقدروا نقولوا c'est l'axe vertical. On peut dire c'est l'axe vertical, d'accord? Mais on peut pas dire diamètre parce que diamètre ça veut dire عرض. Donc أنا حنقول العرض sagittal ولا العرض transversal. Pourquoi sagittal? Sagittal نسبة إلى l'axe sagittal. إذا قريتوا مع تيما العلمي في des axes et les plans, vous connaissez tout ça. إذا ما قريتوش معايا بالك vous connaissez pas. Parce que les profs يجوا يقولوا أنا هذاك الكور نضرب فيه زوج سوايع parce que j'explique vraiment bien les axes et les plans anatomiques parce que c'est la base. Et généralement les étudiants de première année et de deuxième et de troisième mais كلش فاهمينهم. Alors, c'est quoi les axes? Les axes sont المحاور, les plans, المستويات. المستوي ومع تقريبا في الهندسة الفضاء المستوي يعادل المحور تاعو. عند تقاطع محاور عند تقاطع محورين يتكري مستوي. عندما يتقاطع ثلاث محاور يكري فضاء. هو الهندسة في المستوي والهندسة في الفضاء. الهندسة في المستوي اكس واي، الهندسة في الفضاء اكس واي زد. تقولوا لي نقدروا نكومبليكي لي شوز، ما تخافوش. المحور تصرى عليه الحركة تصرى autour de l'axe حول المحور dans un plan. صدق حول المحور هذا محور واقف كي يدير حركة حوله حيرسم لي حركة دائرية على المستوي. لو كان ندور على المحور حنرسم حركة دائرية على المستوي. دوك إذا المستوي تاعي جاي ترانسفيرسال جاي أفقي الدوائرة تاعي حتكفيا القاعة ولا العكس القاعة وندور على بوطو. اوكي ايماجين عندي بوطو وانا حابه ندور كيما قلت لك لازم نشطح انا دوله واش ندور على ان بوطو. البوطو اللي كنت ندور عليه حيدير لي دويره في القاعه نرسم دويره في القاعه بالجسم ديالي كي ندور راني ندير حركه على مستوى افقي بلان ترانسفيرسال حول محور عمودي autour de l'axe vertical. الحركه هذه وشنو هي في لو كور تاعنا تسري لا روتاسيون انترن اكسترن. هذا مثال. دوك l'axe sagittal. Bon, mais je vais pas m'étaler dessus parce que c'est le cours d'analyse. Si vous ne comprenez pas, dites-moi de vous envoyer bon, les instructions du groupe d'analyse de deuxième année et puis je vous envoie les vidéos d'analyse de la première année, les développements, les axes et les plans pour comprendre. L'axe sagittal شرح لكم عارفه البروب ديال ساجيتاريوس ولا كوبيدون. شفتوا كوبيدون هذاك البلونش الصغير اللي يرمي فليشه وطيح زعما في قلب شي واحد pour tomber amoureux de quelqu'un. وين تدخل فليشه دابا عليك في قلبك تدخل من القدام تدخل من اللور تدخل من القدام تدخل من اللور. ساجيتاريوس سي لاكس انتيرو بوستيريور ولا لاكس دورسو فونترال. يدخل كيف فليشه يدخل في الستيرنم ويخرج من اللور يخرج في لا كولون فيرتيبرال. سي لاكس انتيرو بوستيريور. راكم تشوفوا هذا العرض هذا هو العرض ساجيتال باسكو يتبع شوفوا فوالا
Alors, parce qu'il يتبع يدخل لنا شوفوا الاخر تاعي يدخل هكذا ويخرج هكذا هذا راهو عرض ولا ماهوش عرض راهو عمق لا بروفوندور ولا نقدروا نسموه اون اناتومي باسكو نعطيكو شان شويه نقولوا لاكس لو ديامتر ساجيتال باسكو يتبع لاكس ساجيتال اللي يدخل منا انتيرو بوستيريور ولا سميتوه عندنا فات اوسي لاكس دورسو فونترال يعني من اللور للقدام ولا من القدام للور كيف دورسو فونترال ولا ساجيتال ولا انتيرو بوستيريور عنده ثلاث تسميات. الوغ لاكس هذا لو كان الحركه اللي دايره عليه لو كان ندور على هذا شحال نرسم دوائر على الحيط هذا شغل ايماجيني هاد السكيليت تاعنا طون سكيليت ونتكي على الحيط حيرسم دائره على الحيط لو كان ندير بالكور تاعي باسون بيدي نسي نرسم هذيك الدائره واش نكون نرسم abduction adduction je sais que vous n'avez pas compris c'est tout un sujet dont on va s'étaler mais chez nous d'accord. Alors donc l'axe sagittal نعاود نفكركم شويه première année c'est pas la deuxième année هذه d'accord. et puis عندنا العرض الدوزيام هو العرض ترانسفيرسال ولا العرض الطبيعي ماشي العمق داكوغ. علاش ترانسفيرسال باسكو كاين واحد لاكس يا وليدي شوف روحك كاين واحد لاكس اسمه لاكس ترانسفيرسال داكوغ. لاكس ترانسفيرسال اللي يدخل منا يخرج منا هذا العرض نشوف العرض هذا واسمه ترانسفيرسال والبلان تاعو هو لو بلان ساجيتال داكوغ. الحركه اللي يديرها هي لا فليكسيون اكستنسيون autour de l'axe transversal sur un plan sagittal. هذا c'est la première année d'accord. alors العرض هذايا d'accord هذايا هو يتبع l'axe transversal يدخل لا droite ويخرج لا gauche مين هو يدخل لا gauche ويخرج لا droite donc نسميه un diamètre transversal. donc نعاودو نوليو دوكا لي ديمونسيون تاعنا هذاك سيتي التفكير الباسي تاع لا بروميير اني لو بروميير كور تاع بروميير. alors هنايا شوفوا لي ما تخلوش تقولوا زعما مانيش قادين نلحق لا بروميير اني سي با غراف ماشي معناتها ما تقدروش تجيبوا شي دوزيام اني d'accord. alors ici on a dit que c'est 12 cm. bon قولوا لي سيما انا مثلا نصبروا نضرب على الستيرنوم البروسيسوس زيفويد هذايا قولوا لي كنت اكثر من 12 سم. bon هنايا pour moi c'est des كاين اختلافات مورفولوجيك. انسان عنده لا فاشاش تاع طويله انسان قصير انسان عنده le haut du corps تاعو قصير انسان le haut du corps تاعو طويل انسان رجليه طوال كل واحد كيفاش عامل سي با تري فيكس. c'est pour ça je pense qu'on va chercher des plus bien pour cette raison là. donc la hauteur en avant 12 cm mais en arrière on a des masses différentes. pourquoi تيما ارتفاع هو نفسه non parce que شوفوا هنايا شحال قصيره لا كاش هذيك وشوفوا بالكوتي شوفوا الكوتي او tout ça 33 cm ومن اللور قصير اكثر. regardez من هنا لهنا يعني لا كومبا فيرتيبرال قيسوها en arrière d'accord. en arrière c'est 27 على اساس تضربها هكاك وخلاص باسكو comme c'est variable d'une personne à une autre انسان قصير انسان طويل بالمره عرفتي ماشي كيف d'accord. regardez هذه زعما سي 27 et puis هذه alors le latéral donc la hauteur latérale ici c'est 33 et la hauteur antérieure en avant ou de sternum c'est 12. c'est pas très juste mais Allah le diamètre sagittal. le diamètre sagittal واش معناتها sagittal وانا داك الفليشه تدخل في قلبك donc تدخل من القدام تدخل من اللور donc c'est العمق تاع لاكاج thoracique يعني من قلبك لظهرك. à la base et au sommet c'est différent. pourquoi parce que tout simplement لاكاج thoracique تاعنا كي نخزروا فيها من الفوق شوفوا شحال عندنا حنخزروا فيها من الفوق شوفوا حنحطها هبط regardez من هنا لهنا. bon on a 10 cm c'est exagéré je sais pas ce qu'ils بدلوا هذا العام peut-être le coupe هذا العام يبدلوا شويه لي mesures حدوا على حسب الكوب تاعكم تاع العام. انا bien sûr نخدم باسكو ما قريتوش هذا العام قريت جو سي با انا لا ريو تاع العام اللي فات. donc من هنا لهنا regardez bon c'est à peu près 10 cm je dirais mais bref قصيره على شوفوا القلب من تحت شوفوا شحال عريضه نفس ديال الرياضه كاين المصارن اوكي شوفوا شحال عريضه d'accord. donc la base donc l'ombre ou le diamètre sagittal à la base et en haut c'est pas la même chose d'accord. ici et ici c'est pas la même chose. vous avez compris inchallah. si vous ne comprenez pas faites-le en commentaire ou envoyez-moi un message sur Telegram. je vous laisse en bas de description mon Telegram faites-moi où il me parle et tout après tout le groupe de deuxième année et en même temps je vous réponds aux questions. très bien. donc à la base c'est 12 cm et au sommet c'est 5 cm d'accord. donc au sommet c'est direct le crâne c'est direct le bas et à la base c'est Michael le diaphragme. très bien.
avec le muscle الكبير. Le diamètre transversal بالعرض يعني من la droite à la gauche ou même la gauche à la droite, à la base c'est 26, au sommet c'est 11. Pourquoi? C'est la même chose. Regardez, regardez mes faux pas. Regardez, oups. Alors désolé. خزروا من فوقايا شوفوا هنايا قليلة على هادي شوفوا الله يبارك لي تاعها هنايا شوفوا هنايا من هنا لهنا كبيرة على من الفوق داكور باينة très bien donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est simple donc 12 هادو هما les mesures هادو confirmement على le cours تاع اليوم هذا d'habitude نحفظ les étudiants qui vont قراو فيهم donc ما نحفظكمش parce que peut-être ça change c'est pas très juste les limites يعني parfois elle est limitée هاد الحاجة نقدر ننظر يعني كيما نقولوا لي تيما c'est quoi la différence entre les limites et les rapports parce que nous allons voir les rapports aussi les rapports ماشي في هاد الكور les prochains cours vous aurez حاجات اسمها les rapports et les limites تقولوا لي في نفس الحاجة في نفس الكور زعما le cœur عنده des limites عنده des rapports les limites c'est parfois il est limité من الفوق واش كاين من التحت واش كاين على الدروات واش كاين شمال واش الغرب. Les rapports, c'est que, ok, il est par exemple limité par le sternum en avant, le cœur, mais il est en rapport avec le péricarde. Il est en rapport avec un nerf qui passe là-bas. يعني عنده d'autres rapports avec حاجات plus précises. Mais la limite, c'est en gros. Par quoi il est limité. même يوجد في الشمال ديالو في الشرق الغرب. D'accord. Donc, avec les prochains cours, تشوفوهم كاين بزاف ça fait toujours la confusion entre les rapports et les limites. Je vais essayer de vous expliquer la différence بيناتهم. Très bien. Donc, les limites en avant يعني le sternum. Donc, je cherche thoracique. من قدام كاع واش هي أبعد حاجة تكزيستي فيها. Sternum. وأبعد حاجة تكزيستي en postérieur. Le rachis dorsal. Le rachis c'est tout simplement la colonne vertébrale. نخليوها كامشة. علاش dorsal؟ dorsal ولا thoracique؟ شوفوا. Les vertèbres thoraciques يرمزوا لهم T ولا TH. Et les vertèbres يعني الفقرات dorsales thoraciques يزيدوا لهم TH واللي نقدروا نعتبروا لهم dorsal parce que le dos يعني كي تغزر من قدام تقول لي هذا صدري وكي تغزر من اللور تقول لي هذا ظهري mais هي نفس البلاصة c'est aligné par la même chose c'est la paroi thoracique donc تقدر تسميها le rachis la cervicale dorsale le thoracique comme les vertèbres dorsales يعطوا لهم D donc D3 D4 D12 ولا تكتبوا TH ولا T3 T7 T je sais pas شحال d'accord très bien donc en avant نعاودو لكم photo يبين en avant il y a le sternum vous connaissez le sternum c'est ça parce que l'année fait قريتكم le sternum le sternum c'est ça هذا لا يخفي فيه la tête du sternum على le corps et le processus xiphoïde d'accord et la tête c'est aussi اسمها le manubrium يخفيها على the jugular notch en anglais ou la somatique l'autre voilà c'est écrit incisure c'est jugulaire d'accord وهنايا قلنا écrit c'est l'insertion تاع l'extrémité médiane تاع la clavicule تشوفوا d'accord et ici c'est le processus xiphoïde très bien هذا c'est le sternum en arrière كي نغزر ندور ما يقابلوه هذه الحاجه اللي هي القفص ماشي القفص العمود الفقري ولا لو راشيس ولا tout simplement la colonne vertébrale dorsale ولا thoracique et في les côtés واش عندي كي نغزر عندي هادوما les côtes اللي نحبوا نلعبوا في الكبش d'accord les côtes donc on a les côtes et les cartilages costaux passent aussi genre regardez si vous avez remarqué il y a les côtes par ici mais par là il y a du cartilage aussi donc c'est les côtes et les cartilages costaux et les muscles intercostaux aussi parce qu'il y a des muscles ici entre chaque côte et côte il y a une muscle d'accord très bien maintenant la première page les اورغيتيس دوكا اورغيتيس يعني تقبه دغيا كيفاش تجيها اورغيتيس فتحه يجي جينيرالمون لي اورغيتيس يجيو مدورين ولا اوالير عندي كي نشوف انا من وش مفتوحه لا كاش thoracique تاعي مفتوحه من تحت ومن فوق دونك عندي ان اورغيتيس supérieur un ourictis inférieur ourictis supérieur communique avec quoi مع واش يكومونيكي avec le cou هذه c'est avec d'accord avec le cou مع الربا et pour le cou كاين le crâne عندي جوجوما et inférieur il est fermé par une cloison يعني une séparation حيط par exemple de canard نحب نسيباري في العرس سيباريو بين باسون يجوزو الرجال مع كاين نساو يديرو اون كلوازون بالريدو هذيك سي كلوازون تقدر ديرها بلا كوبلاغ سي كلوازون تقدر دير حيط سي كلوازون تقدر دير باش سي كلوازون اي حاجه كيسيبار حاجه من حاجه سي كلوازون داكور قدرت نعرف لي سيبتوم musculaires
c'est la même chose, c'est des cloisons. C'est des cloisons abdominales. Bon, c'est pas la même de s'étaler pour les muscles et tout. Là, c'est une cloison de type quoi? Elle n'est pas fibreuse, elle n'est pas élastique, c'est musculaire. يعني c'est un muscle اللي يدير شغل الحجاب. داير بالعربية تسمى الحجاب الحاجز. On dirait الحجاب يحجب جهة على جهة. Une cloison. Très bien. شغل السيطرة، شغل الريدو. هذا المسكل هذا اسمه le diaphragme. Bon, le diaphragme, je sais pas, ça c'est les muscles, le diaphragme c'est ce gros muscle. Alors vous voyez ici, c'est le diaphragme. شغل هنايا كنت تشوف شغل يغطي حالة فوالا كنت تشوفوا الحلقة واش كاين هنا كاين شغل هدايا شغل قبعة مخدومة بالمسك هذا هو الديافراغم شغل هي يزاد هنا يبداو نصا ليستوما الكبدة هنا تجي الكبدة هنا تجي ليستوما هنا شوية نصا هنا très bien donc هنايا on va شغل ça sépare le cœur et les poumons من la paroi abdominale donc le diaphragme c'est une cloison entre la paroi thoracique et la paroi abdominale d'accord يعطينا الصحة Constitution. Constitution, il y a des مكونات. من ماذا تتكون البارoi thoracique? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, d'abord, حنقسموها en paroi postérieure, antérieure et antéro-latérale. Parce que antérieure, فيها l'estrama latérale, parce que c'est les côtes, le sternum et les côtes. Et postérieure, باينة. نبدأ بالpostérieure parce qu'elle est plus simple. D'accord? Elle est plus simple. Donc, en postérieure, واش عندي la région vertébrale thoracique, la région scapulaire, donc voilà. Alors c'est simple. Alors là, je regarde. En postérieur, en inférieur, en postérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai la colonne vertébrale, la moelle vertébrale. J'ai la région, c'est une région caractéristique, c'est la région scapulaire. La région scapulaire et la région التحتانية يعني نشوفوا النص هذا région infrascapulaire كيف منها région scapulaire عينا et région infrascapulaire عينا et région تاع la colonne vertébrale très bien et en antérieur et en latéral c'est la région de la poitrine c'est la région de la poitrine يعني هذا مش تصلح يعني فيها والو à part ça عندها en antérieur qu'est-ce qu'on a ici on a la poitrine c'est ici et on a les glandes mammaires. D'accord? Les glandes mammaires. Donc on va s'étaler. En gros, donc on va s'étaler. هنزيدو لنا détail. Alors, دوكا واش عندي حاجة دوكا. هذه la paroi الجدار الخارجي. ما دوكش كاين داخل la paroi thoracique. عندها داخل كاين أمور. D'accord? C'est la cavité. La cavité يعني فراغ داخل. Faire la cavité thoracique. Séparer la cavité abdominale par le diaphragme. Non, parce qu'il y a la paroi thoracique, c'est le jidar. Il y en a la paroi. Est-ce qu'on peut aller dans les poumons? Non, ça doit être la cavité. On va voir les prochains coups. La paroi abdominale. Chaque organe, le digestif, on va voir très bien. Donc, elle est séparée de la cavité abdominale par le muscle diaphragmatique. Trois régions. Une région وسطانية اسمها médiane. Il y a quelque chose qui est médiane في وسط le corps اسمها médiane يعني في الوسط. فيها le médiastin. اسمه parce qu'il est médian. médiastin هو الدوزيام كوف تاعنا اللي فيه le cœur. Et deux régions latérales qui ont les poumons ou les accessoires تاعهم اسمها la cavité pleuro-pulmonaire. Pourquoi pulmonaire parce que c'est les poumons. Pleuro parce que c'est les plèvres. Les poumons مغطيين واحد الغشاء شغل قشرة تغطيهم اسمها les plèvres. Donc la plèvre donc c'est la cavité pleuro-pulmonaire. Troisième حاجة كاين la constitution donc la paroi الجدار. كاين la cavité ومن كاين حاجة جاية بيناتهم. C'est فوق الجدار كاين حاجة caractéristique اللي هي la glande mammaire. La glande mammaire ou la الغدد اللبنية, d'accord, c'est une glande exocrine, elle est l'ovule est congloméré à excrétion apocrine, à décystologie, annexé à la paroi antérieure. L'estra annexé, قريبة la paroi antérieure, en antérieur du thorax. Elle est réduite chez l'homme et l'enfant, et bien sûr plus développée chez la femme. La forme elle est conique. Conique يعني je crois كيما المخروط يعني جاية عندها une base عريضة قاعدة عريضة ولا pointe تجي moins عريضة تجي plus pointue. Conique la base تاع le col تاع المخروط تاعي elle est arrondie.
avec l'aréole arrondie et pigmentée. Le mamelon, c'est la partie centrale surélevée où il y a les canaux galactophores, et le sillon sous-mammaire. Je vais vous montrer une photo pour expliquer tout ça. Bon, pour la constitution de la paroi, parce qu'une courte agneau, c'est pas le médiastin, c'est pas c'est la paroi thoracique. Et elle est constituée de la paroi thoracique. Très bien. Donc, je vais vous montrer la glande mammaire, je vais mettre là, elle est là. Bon, ici, c'est plus détaillé, c'est plus anatomique, bon, voilà. Bon, la paroi, elle est constituée de quoi? On a, bon, c'est en gros, c'est une forme conique. Donc, je vois le makhrout, la base, elle est arrondie, et il devient plus conique, plus pointu. Et puis, au centre, on a l'aréole, d'accord? Et où il fait des petites glandes, les plus pointillées, ce sont les glandes de Montgomery, normalement, et c'est plus pigmenté. Et puis, au centre de l'aréole, on a cette région surélevée, une saillie, au arrondi, c'est ce qu'on appelle, d'accord, le mamelon, ou la papille mammaire. Ici, c'est les canaux galactophores. Vous avez vu en histologie, les canaux galactophores, d'accord, اللي يجيبوا لنا كانوا يخرجوا لي غلاند تاعنا اكزوكرين اي يجتمعوا في هذه البلاصه دونك يجتمعوا شغل في هذه البلاصه شغل تتنفخ تكون بلو ماركي سي سو كون ابل tout simplement le mamelon et puis avec le sillon d'accord le sillon infra donc voilà ici donc on a l'aréole on a le mamelon et puis ici on a le sillon infra mammaire donc c'est oui elle est délimitée mais un sillon, il délimite la glande mammaire de la partie inférieure. Alors, maintenant, la constitution de la paroi thoracique. شفنا en gros, قلنا بلي voilà, عندنا la colonne vertébrale, عندنا les côtes et tout. Donc, on va voir en détail. عندنا des os, d'accord? عندنا des muscles, عندنا du cartilage. Les os, وش عندنا؟ عندنا le squelette osseux, c'est ça, العظم. عندنا فيه la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est des vertèbres, c'est un empilement de vertèbres thoraciques présente en courbure concave en avant, syphose thoracique. Or que le racine lombaire, il présente une courbure à concavité postérieure, mais chez concave en avant, tous les en concave en arrière, et aussi la lordose lombaire. Syphose, lordose. Syphose, c'est ça. La syphose, on a de nouveau la paroi thoracique. Très bien. Donc, nous allons chauffer de manière vue latérale. Alors, c'est ça. التحدب تاعها راهو مقعر من الأمام. D'accord, concave en avant. Mais هنا الدور تولي concave en arrière et convexe en avant. La concavité هذيك, هذا c'est le diaphragme. La concavité antérieure هذيك يسموها la syphose thoracique. Donc, il y a une syphose thoracique naturelle. d'accord كي تكون واحد يعود ظهره بزياده يتقوس بزاف القدام تولي سيفوز بزياده d'accord constitution de la vertèbre typique alors حناخدو دوكا le type de vertèbre donc فهمنا حنا بلي عندي 12 فقره en fait la vertèbre cervicale ما تتشبهش la vertèbre thoracique وما تتشبهش la vertèbre lombaire وما تتشبهش la vertèbre تاع le sacrum alors دوكا حنا ناخدو اون فيرتيبر تيبيك thoracique يعني كيما نقولو هذيك لا باز لي تتشبه لا thoracique كيفاش عندها ان كور عندها دو بيديكول بروسيسوس ترانسفيرس عندها زوج ان بروسيسوس épineux سورتو الطويل تاع لا سيتيام فيرتيبر اي 4 بروسيسوس ارتيكولير تاع الفوق وزوج تاع الفوق وزوج تاع التحت اي ان فورامين فيرتيبرال دوك نوريها لكم كامل لي فيرتيبر عاملين هكاك دوك نوريها لكم ما تخافوش كاين عفايس بارتيكولير على la vertèbre thoracique ولا la vertèbre dorsale. On a dorsale من اللور و thoracique من القدام. C'est la même chose, c'est le même type de vertèbre. Alors, حنوريكم l'état général, c'est que chaque vertèbre عندها un corps, d'accord, 2 processus transversaux, deux pédicules, un processus épineux, 4 processus articulaires et un foramen vertébral. Alors, foramen يعني هذيك الحفرة. ناخدو une vertèbre. Par exemple, je prends celle-là. Par exemple, là, c'est une vertèbre thoracique. Alors, chaque vertèbre a un corps, ça c'est le corps, hein, lorsqu'on clique. Le relais, c'est le corps vertébral. Bon, ici, c'est des fossettes articulaires, t'as les côtes. Et puis, je vois ici, c'est quoi? Là, c'est le foramen
vertébrale وين يجوز la moelle épinière. هادوما c'est les deux pédicules de l'arc vertébral. يعني un pédicule حاجة تربط حاجة مع حاجة اللي حتربط le corps مع التغنجيق هذا لهنا. و c'est quoi هاد التغنجيق؟ عندي هذا c'est un processus épineux. هذا il n'est pas articulaire, d'accord. هذا هو processus épineux. Et puis عندي هادوما des mini processus qu'on appelle les هادوما c'est les processus articulaires صغار. Ils sont articulaires supérieurs et inférieurs. Inférieurs ils sont articulaires ولا la surface articulaire راهي من الداخل. تقولوا لي pourquoi. دوك نفهمكم علاش. Et عندنا deux processus transverses. Alors, دوك نفهمكم كل واحد مع واش يتارتيكولا. Ici vont venir les côtes, ici et ici. D'accord. Ici la côte الفوقانية تشد شوية سمعوا مليح. لا تجي اون كوت تشد شوي مع لا فيرتيبر هذه سي تي 4 ولا دي 4. قلنا تي نسبة إلى ثوراسيك اي دي نسبة إلى دورسال كيف داكور. تجي لا كوت تشد شوية من هذه وتلصق شوية من الأخرى. راكم تشوفوا يخي كاين supérieur و inférieur. تجي لا كوت باغ اكزومبل troisième تشد شوية من troisième تشد في لو بروسيسوس في لا surface articulaire la facette costale inférieure تاع لا vertèbre 3 et la facette articulaire supérieure تاع la vertèbre 4. D'accord, sachant que كاين فقرة وفقرة. وهنا و الcinquième و الquatrième تشد في l'inférieur تاع الquatrième و الpremière و supérieur تاع الcinquième. يعني تشد نص في هذيك. نشوفو هنا شغل نصف دائرة. ونصف دائرة الزاوج يعني لا vertèbre اللي تحتها. يعطينا الصحة. Très bien. دوكايا عندي هاد زوج تاع لي كوت. Alors, ici عندنا هاد لي دو بروسيسوس ترانسفيرس. علاش ترانسفيرس؟ شوفوا هنا بروسيسوس ترانسفيرس باسكو جايين ترانسفيرسالمون par rapport au plan du corps. D'accord. Alors هنايا ici, d'accord, c'est كيف une articulation costale. ومالك نوريلكم كامل كيفاش تجي. Bon, après tout, on a vu ici. باش نعاود نولي في le 3D ici, voilà. Bon, attendez. هنايا regardez. Donc تجي la côte. Regardez. راكم تشدوا هاد لا كوت هادية خزروا فيها هادي مليح مليح. راكم تشوفوا فيها هادية. بون يمغطي هنا بلي ليغامون. مي راكم تشوفوا شادة شوية من هادي وشوية من التحتانية. شادة شوية من هاد لا فيرتيبر وشوية من هادي. اللي هي شادة في لا سيرفاس انفيريور. La facette articulaire costale inférieure تاع la vertèbre supérieure et la facette articulaire costale supérieure تاع la vertèbre اللي تحتها. زيد شوية من هادي شوية من هادي. داكور؟ صح عطينا صحة. وشنو تانيت وتشد تانيت في لي بروسيسوس. بون ان فيت هنايا راكم تشوفوا هاد لا كوت هادوكم تشوفوا هنايا من اللور. دوك حنا حنخزروا منها. دوروا وجهكم خزروا هنايا. الو هنايا كنا نهضروا على لا كوت هادي راهي شاده هنايا من الفوق ومن التحت. يخي قلنا تشد في لي بروسيسوس هادو وتشد كانا هنايا خزروا هنايا تشد في لي بروسيسوس ترانسفيرس. Donc même processus transverse يشد في la côte. يعني une bonne solidité شادة في الvertèbre الفوقانية وفي الvertèbre التحتانية والبروسيسوس transverse تاع التحتانية. داكوغ؟ صح. واش عندنا تاني؟ أخا l'innervation منين نحيو l'innervation. Voilà. Alors, عندنا تاني هادوما les mini processus articulaires supérieurs et inférieurs. هيا. Bon, désolé, mais je suis très الحالة. Je reviens en arrière et je reprends. Alors, les côtes, le sternum. Bon, les côtes, on va dire que je vais reprendre juste une vertèbre. Désolé. Je vais juste reprendre une vertèbre. Par exemple, je prends Hadi, c'est la T6. Et je chauffe le khot تاعها. Regardez les filles. شفنا le processus transverse, شفنا هادوما les facettes articulaires, شفنا les deux pédicules. دوكا نروحو للجهة اللي من اللور. les processus transverse شفناهم هادوما les facettes. كاين زوج يخزروا للفوق للبرا وزوج التحتانيين يخزروا للتحت. شفتو كي تحطوا يد على يد بالمقلوب حكموا يدكم لا droite حطوها فوق يدكم لا gauche de la partie palmaire. يعني la partie palmaire de votre main droite sur la partie palmaire de la main gauche. mais حطوهم متعاكسين.
شغل صبعتيكم vers votre poignet gauche وصبعتيكم الجوج vers votre poignet droit et glissez حتى وين صبعتيكم يتوشيو مع صبعتيكم شغل راكم هاد اليد تجبد هاد الصبعتين ادروات مابقاش ندير لا كاميرا نوريكم دوماج وهاد اليد تجبد الاخرين صبعتين الاخرين اغوش شغل هادو راهم يخزروا لهاد الجهه باش يجبدوا هادو وهادو يخزروا لهاد الجهه باش يشدوا في هادو سي لا ميم شوز مع لي كود دوك نوريكم بوتيت كو فو كومبروني با essayez d'imaginer alors les codes كيفاش حيديروا اوكي وين حنوريكم باش تفهموني مليح alors نروحو نشوفو la colonne vertébrale très bien نشوفو هادوما سي لي بارتي برينسيبال عطينا الصحة شغل هادي تشد في هادي كيما صبعتينا قلت لكم حيتو زعما هادي يدكم لا دروات هادي يدكم لا غوش مقابلتها وتشدو غير في الانامل يعني في لي بارتي في لي فالونجات لي بارتي ديستال تاع لي فالونج تاعكم تاع لي دوا ديالكم هادي تقابل للبرا شوفوا نعاود نوريلكم هادي لا سورفاس ارتيكولير تاعها داكوغ راهي تخزر للبرا باش تقابل لو بروسيسوس انفيريور لي لا سورفاس تاعو للداخل باش تقابلها شفتو كيفاش عاملها ومع داك هاد لا فيرتيبر الفوقانيه عندها الانفيريور تاعها تخزر للتحت باش تقابل الفوقانيه تاع التحتانيه والجهه الفوقانيه تاعها لي دو يخزروا للبرا يخزروا اون دورسال ماشي اون فونترال يخزروا للبرا تاع لا فيرتيبر باش تجي اون اوتر فيرتيبر فوقها تخزر للداخل باش تقابلها vous avez compris علاش الزوج الفوقانيين يخزروا اون دورسال وهادو يخزروا اون فونترال داكوغ هذا ما كان وعندنا لو بروسيسوس ايبينو هذا اللي داير لنا لو في كيل سابيل colonne épinière d'accord colonne vertébrale parce que فيها des vertèbres et la moelle اسمها épinière parce que جايه في la colonne épinière aussi parce qu'il y a des épines épines يعني شغل شوكات هذه شغل شوكه هذه شوكه وهذه تقابل هذه donc voilà les côtes une côte typique les côtes les vertèbres سمحولي صباح نقول côte واقي سمحولي c'est des vertèbres typique واش فيها نعاودو فيها ان كور فيها لو فورامين فيرتيبرال يعني الثقبه هذه فيها لو بيديكول اللي يربط الترنجيق هذا مع لو كور اي بي عندها هنايا لو لارك فيرتيبرال هذا القوس قوس يعني ارك فيرتيبرال عندها ليبين عندها بروسيسوس ترانسفيرس اي لي بروسيسوس سوبيريور ارتيكولير سوبيريور et processus articulaire inférieur. هادوما ils vont s'articuler avec les processus تاع l'autre vertèbre يعني هادو عندهم une articulation vertébro-vertébrale وهادوما les facettes costales articulaires supérieures et facettes costales articulaires inférieures ce sont des articulations costo-vertébrales et t'as le processus transverse جانيت costo-vertébral مع la côte هادوما costo-vertébrales واللي قعدو elles sont vertébro-vertébrales يعطينا الصحة دوكايا قالك كملناهم يا اخي لو كور لي دو بيديكول اللي يشدو مع لارك دو بروسيسوس ترانسفيرس ان بروسيسوس ايبينو اي 4 بروسيسوس ارتيكولير عاودو سيو رسمو لا فيرتيبر ماشي لازم نرسم شباب يعني غير باش تشفاو particularité de la vertèbre dorsale la vertèbre dorsale qu'est-ce qu'elle a comme spécial هي عندها نفس المكونات c'est juste que le corps تاعها il est plus cylindrique d'accord et عندها les 4 demi-facettes costales اللي وريت لكم انا دوكا يعني نقولوا قصدت اني نوري لكم une vertèbre dorsale parce que هو لو كور تاعنا par exemple la vertèbre lombaire ما عندهاش les demi-facettes شوفوا دوك نوريكم راكم شايفين على la vertèbre costale نروح نوري لكم la vertèbre lombaire شوفوا انا هاكا نقري لكم سمحولي جو سي كو تقولوا لي طولي حبيتو كلكان يقرا لكم لو كور روحوا شوفوا لي زوطخ يقراو لكم لو كور برك ما يدير لو بروف انا جيكسبليك جو فو مونتر تقرا الكور اون فوا هنايا تروحوا ديروا لي كيسيام داكور immédiatement ديروا دي كيسيام دونك moi je suis comme ça on va regarder la vertèbre lombaire il y a quelque chose qui manque regardez les processus transverses ne sont pas articulaires regardez les processus transverses ما عندهمش surface articulaire واش كاين كانا عندك لو كور ما عندهمش لي فاسيت بوركوا تيما باسكو تو سامبلومون هادوما واش اخر حاجه قلتها قبل ما نصوتيو لهنا قلنا بلي كاين دي سورفاس ارتيكولير فيرتيبرال اي دي سورفاس ارتيكولير
costaux vertébrales. Les costaux vertébrales, on a les côtes. On a des côtes flambaires. Les côtes, ils sont la paroi thoracique. On n'a plus de côtes. Si on n'a plus de côtes, les surface articulaire costale, donc il y a un cas particulier pour la vertèbre thoracique, c'est qu'elle a des surfaces articulaires costales au niveau du processus transverse et au niveau du corps. Pour le corps. D'accord. Aussi, regardez la différence, Zaouja. Regardez le processus épineux, choqué. Un processus يعني حاجة خارجة. Regardez هذا شحال قصير. يعني عفسة particulière في la vertèbre تاع قبيلة اللي هي la vertèbre thoracique ولا la vertèbre dorsale, c'est qu'elle a un processus épineux qui est lent et fin. رقيق وطويل الله يبارك. داكور هذا أوكي هذا قصير ومكور. داكور. ونخزروا منا تانيك عندنا اوسي هادوما الحاجه اللي مبدله سيك انا بون خلوني هاد لي بتيت زيبين هادي سي لي بروسيسوس اكسسوار سي اون بارتيكولاريتي تاع لا فيرتيبر لومبير اوسي هذا لو كور il est plutôt rond قريب مدور شوفوا لا فيرتيبر thoracique il était plutôt cylindrique يعني رايح اسطواني رايح بالطول داكور les quatre demi facettes costales شفناهم le foramen il est arrondi et droit et étroit رقيق ومدور اوكي شوفوا هنايا لو فورامين هذاك جاي مطبز هذا شغل جاي اوفالير داكوغ اوكي تاع قبيلات اذا شفيتو جاي مدور دونك هذيك الحاجه سي بارتيكولي لا فيرتيبر thoracique وحنا لو كور تاعنا تاع اليوم ركزوا على التوغاسيك نهار تقراو لا باروا ابدومينال ولا تقراو اللومبير مو هذوك ان فيت نتوما حتقراوهم في النورو ماشي هادير لكم في لا باروا ابدومينال تقراوهم في النورو ان شاء الله كي تقراو لا كولون فيرتيبرال تعاودوا كامل لا كولون فيرتيبرال وتقراو كاع لي كوت اون ديتاي ان شاء الله في الموا دو مي ولا تكونوا تقراو نورو alors arrondi étroit le processus articulaire supérieur شكون هذا هذاك اللي يخزروا الفيرتيبرو فيرتيبرال regarde en haut et en arrière يخزر للفوق ولبرا والتحتاني قلنا يخزر en bas et en avant للداخل كي يقولوا برا وداخل سي با médian latéral سي بلوتو للداخل قصدي يخزر للداخل لا فيرتيبر والبرا يخزر للعالم الخارجي ما يخزرش لداخل لا فيرتيبر داكوغ هذا واش كنقصدي برا وداخل مي سينو بصح اون دي en arrière et en avant ولا en ventral et en dorsal هادوما شفناهم ما يعاودوش نوليو ليهم ليكيب بروسيسوس ارتيكولير هادوك اللي قلت لكم شغل متشادين بالعكس سبعتين متشادين بالعكس داكوغ processus transverse il est oblique en dehors et en arrière هادي دوك نوريها لكم et possède une facette costale sauf T11 et T12 il ne possède pas de facette costale T11 et T12 d'accord donc نوريكم et processus épineux qui est fin et lent et incliné vers le bas نعاود نوريكم the lovely الأخرى vertèbre thoracique وراهي la vertèbre هذه cervicale les thoraciques les thoraciques هاهي نعاودو نرجعو لها قلنا بلي عندها un corps d'accord qui est cylindrique شغل أسطوانة d'accord قلنا عندي le foramen il est rond il est étroit presque triangulaire en fait il est rond في الحق ماشي كيما الآخر il est ovalaire عندها قلنا les processus articulaire supérieur regarde en haut et en arrière وهادو il regarde يعني la face articulaire en bas et en avant قلنا le processus épineux regarde il est fin et regarde en bas يحبط للتحت ماشي خارج هكا شتو اللومبير خارج لهنا هذا يخزر للتحت et قلنا les processus transverses يخزروا en arrière شوفوا شغل رايحين il regarde en arrière d'accord en dehors et en arrière باين يخزر للبرا وخارج البرا et en arrière يخزر للور sauf T11 et T12 oui T11 T12 alors T11 et T12 donc نوريكم la particularité نعاودو نحكمو هدايا alors on compte ensemble donc هاي T12 هاي T11 voilà regardez le processus transverse هنا tout le jour كان عنده هادوما كان عنده les surfaces articulaires costales وهنا ولا ما عندوش tout simplement parce que les côtes pardon ما قصديش نزيد le cartilage كان قصدي plutôt نزيد les os normalement on double clic يروح
tout ce qui est cartilage. Regardez ici, là, je suis comme ça, comme je montre le camel l'abdomen. Les dernières côtes, c'est ce qu'on appelle des côtes flottantes. Donc les côtes flottantes, elles sont, je dirais, c'est les plus mobiles parce que ما عندهمش le cartilage يحكمهم ولا عندهم العظم يحكمهم. C'est des côtes flottantes. Bismillah. Alors, qu'est-ce qui se passe? نعاود نولي هنايا. Alors, regardez. في les côtes, دوك نلحقو les côtes l'équipe. عندنا هنايا des côtes flottantes. Regardez. Ici. عندنا هادوما elles sont flottantes يطيروا. ما عندهمش cartilage حاكمهم. Regardez ici. Regardez هنايا. ما عندهمش حاجة تشدهم. Du cartilage. هادو عندهم du cartilage. D'accord? هادو ما عندهمش. Et كي نخزرو en arrière. D'accord? On voit que شادين غير في le processus في la facette articulaire تاع le corps vertébral ماشي شادة في transverse la 11 et la 12 T11 et T12 parce que les côtes 11 et 12 ما يشدوش فيهم. Par contre les autres côtes شادين elles sont plus fixes 11 et 12 elles sont flottantes شغل يطيروا. D'accord? ماشي شادين بزاف. هذا ما كان نعاودو قلنا le corps il est cylindrique 4 demi-facettes costales. D'accord? 4 demi-facettes 2 en haut et 2 en bas. Le foramen arrondi étroit, regarde en haut et en arrière, les processus articulaires supérieurs, les PAI regardent en bas, processus articulaire inférieur, le PT, processus transverse, on a en dehors et en arrière, sauf T11 et T12, ils n'ont pas de facette dorsale, articulaire dorsale, alors que les autres qui sont des articulations costo-vertébrale et le processus épineux qui est plus lent. Alors, donc les mouvements du rachis thoracique. Rachis thoracique ou je fais des mouvements t'as la colonne thoracique et la colonne lombaire. Pendant le moment lombaire, ما تحقوهاش parce que ماشي هي le cours تاعنا. C'est en flexion, c'est quoi la flexion؟ نطوي روحي لقدام. La colonne lombaire est toujours plus flexible généralement, bon, pas toujours, mais elle est flexible كي نهضرو flexion extension كي نطابس للقدام ولا نجبد روحي للور. Une flexion نطابس للقدام باش نجبد حاجة من القاعة. نورمالمون نحطو en squat معليش إذا حبينا نطابسو. La colonne lombaire elle est plus flexible تحبط ب45 درجة or thoracique غير 30. L'extension شوفو هادي تلحق jusqu'à 35 la lombaire mais la thoracique on peut faire plus d'extension. D'accord? Parce que c'est une syphose. Et là, il y a la flexion, elle peut pas se fléchir parce qu'il y a déjà la syphose thoracique. Il y a Par contre, là, en syphose, c'est que l'extension, elle a plus de marge pour faire l'extension. C'est que la syphose, t'as déjà droite. Très bien. L'inclinaison latérale, ça veut dire qu'il حاب نجبد روحي للكوتي. صاحبتي تمدي ستيلو الطابلة اللي قدامي نجبد روحي للكوتي. Je fais une inclinaison latérale. 30 degrés d'inclinaison. Et la rotation axiale, كي نحبو ندور من اللور ولا نحبو نطرطقو عظيماتنا فات تاع لي كوت ندورو هكا نشدو في الكرسي وندورو كي ندور وانا قاعده بازون تكون قاعد وتدور ولا واقف وتدور غير بلو كور تاعك ولا ما ندورو رجلينا نلقاو بلي عندنا 30% 30 degrés d'accord ou لامبير كيف جو سي با كونسلتي لي ديرني QCM اسكو باش تحفظوهم ولا لا انا في وقتي حفظتهم à part les vertèbres عندنا le sternum عندنا les côtes et les cartilages costaux ما تقلقوش ما قاعديناش بزاف. Alors le sternum embryologiquement c'est quoi? C'est une fusion de 6 sternèbres, le manubrium, le corps du sternum et l'appendice xiphoïde. كان عندي des sternèbres genre des vertèbres sternales هما تلصقوا embryologiquement. C'est un os qui est plat. خلينا نعرفوا واش معناتها un os plat. Il est antérieur, شفناه, il est sous-cutané, ça veut dire غير تحت الجلد, لو كان نفتح الجلدة في la partie تاع le sternum نلقاه, il est sous-cutané, il est palpable, on peut même le toucher, on peut le palper. Il est impair, ما عندوش زويجة, ماشي كيما scapula كاين زوج سكابولات, clavicule عندي زوج, sternum عندي غير واحد, il est impair. Il est symétrique. Alors, كلمة impair et symétrique, en fait, بزاف ما يفرقوش بيناتهم. impair يعني اسك عندها الزويجة تاعها يعني هما زوج. Il peut être généralement lorsque c'est impair c'est symétrique. Ou lorsque c'est pair c'est asymétrique. Mais ça peut être symétrique, ça dépend. Alors, la symétrie واش معناتها symétrie؟ symétrie يعني متناظر. لو كان نديرلو محور تناظر يكون متناظر. دوك انا je prends le sternum. Est-ce que le sternum نقدر نرسملو محور تناظر؟
Ben oui, je peux. Regardez, je dessine une ligne de haut en bas متناظر. داكوغ لو كان نحكم كيما كنا نديرو بالمدوار كي كنا صغار هاد المسافة منا لهنا هي نفسها منا لهنا بون خي تو سي با تقدر تكون زيادة ولا ناقص باسكو توجور لو كوتي droit تاعنا il est plus grand que le côté gauche مي سي نفس الشكل داكوغ باغ كونطخ نحكم سكابولا ولا كلافيكول لا كلافيكول سي نديرها محور تناظر اسكو هاد الكوتي كيما هاد الكوتي نو حنا كاين حاجات مكاش هنا ماشي نفس الشكل داكوغ لي فيرتيبر متناظرين على روحهم le côté droit à la vertèbre qui met le côté gauche à la vertèbre. Donc, impair et impair, c'est est-ce qu'il y a des زويجة parce que est-ce que vertèbre a كاين زوج منها les vertèbres sont impairs le sternum il est impair يعني فردي ماشي زوجي. Par contre, une côte, qui est une côte, la première côte, qui est la deuxième côte تاعها زويجة تاعها هي la première côte droite et gauche. Mais est-ce qu'il y a محور تناظر؟ est-ce que نقدر نناظرها مع روحها؟ par exemple هاد le côté يولي يناظر هذا نو ما يناظروش داكوغ دونك سيميتريك اسيميتريك يعني متناظر غير متناظر بير اي امبير يعني فردي ولا زوجي داكوغ ما نخلطوش دونك لو ستيرنوم جاي وحدو دونك il est impair اسك نقدر نديرلو محور تناظر نعم دونك il est symétrique عنده دي فاس اون فاس انتيريور تقابل لا بو et une face postérieure تقابل le cœur. D'accord. Deux extrémités, une extrémité supérieure اللي فيها le manubrium sternal هذيك الجزء الفوقاني تاع الفراشة et inférieur وين كاين processus xiphoïde. Deux bords latéraux. Les bords latéraux عندهم des facettes articulaires au niveau du manubrium pour les clavicules et 14 facettes pour les cartilages costaux. On dit c'est quoi ça? Regardez ici l'équipe. Alors, attendez, je sélectionne tout ça et on supprime tout ça. Pardon. Ah. Je parlais de quoi? Regardez d'ailleurs. Regardez. Ici, on a, au niveau du manubrium, on a face articulaire hadi ou facette articulaire hadi. D'accord? Facette articulaire hadi, زوج, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 6 au niveau du corps et 1 au niveau du manubrium. هذا هو المانوبريوم. المانوبريوم هو هاد الشكل هذا. وهنايا سي لي ستيرنال وهنا سي xiphoïde 6 au niveau du manubrium و 6 au niveau du corps et 1 au niveau du manubrium c'est pour les côtes et pour les cartilages costaux. Et هنايا si vous remarquez vous allez trouver ici et ici des surfaces articulaires qui sont claviculaires. Clavicule qu'on a relié le cartilage du première côte et le manubrium sternal. D'accord? Donc voilà le sternum. À part ça, l'angle de Louis, il est de 15 degrés entre le manubrium et le corps du sternum, donc nous le. Et la ponction sternale permet de prévenir la moelle osseuse d'étudier les 3 lignées sanguines. Alors, qu'il y a le myélogramme, il faut les 3 lignées sanguines. ناخدو une ponction تاع العظم نشوفو اقرب عظمه اللي سهله نديرو لا ponction تاعها سي لو sternum parce qu'il est sous-cutané. D'accord? Et قلنا بلي عندي l'angle de Louis قلنا il est de شحال قلنا et le corps désolé pour les fautes en 15 degrés entre le manubrium et le corps sternal. Alors, entre le manubrium et le corps sternal, on a l'angle de 15, oui, peut-être. Mais bon, vérifiez pas que les cours, normalement ça reste comme ça. 15. Alors, le sternum, il est simple, comme je sais que tu dors rapidement. Les cartilages costaux. Alors, cartilages costaux, ce sont des cartilages qui sont arrondis sur le tuyau de cartilage, bien sûr. Leur longueur augmente du 1er au 7e, cartilage, puis régresse. On n'a pas compris, Tina. Regardez. هنايا شوفوا la première côte. هاي الزوجة. هاي مرقمين هنايا. D'accord? Regardez ici. Regardez. هنا le cartilage هذا شوفوا الاول شوفوا الدوزيام كبير على الاول troisième كبير على الدوزيام quatrième او زاد كبر السانكيام زاد كبر السيزيام زاد كبر الساتيام زاد كبر بعدك شوفوا الويتيام صغير على الساتيام
9e زاد صغار 10e زاد صغار. Donc, on constate que le cartilage يكبر avec chaque côte jusqu'à l'arrivée à la 7e côte, et puis à partir de la 7e, ça régresse. Ça augmente, يزيد, et puis ça régresse. يعاود ينقص. D'accord? Et donc, à la 7 chaque côte. Pour donner de l'espace ici au poumon et ici surtout au diaphragme. Très bien. دوما نحكوا les côtes هادوما les fameuses côtes. Alors, عندي description, classification, constitution, particularité de la première et de la 11e et la 12e qui sont flottantes. La première elle est hyper courbée et l'intérêt pratique au نديرو بهم. Et puis je fais les articulations نقولو كملنا ما قعدتش ما تخافوش. Alors, les côtes c'est quoi? Ce sont des os pairs. عندي زويجة bien sûr عندي première côte قبلها la deuxième côte. Est-ce que c'est symétrique؟ عندها محور تناظر؟ non وريت لكم ملقيناش محور تناظر، مقدرش نناظر لاكوت مع روحها ماشي مع زويجة. تقولي بصح لاكوت دغوات تقابل لاكوت كوش، وي بصح هذيك معناتها ان بير زويجة، مي هي مع روحها اون سول كوت مع روحها ما تناظرش، يعطينا صح. دونك elle est asymétrique. Allongée et arquée à grande concavité en dedans. Donc, elle est arquée, مجبولة مكسلة و elle est arquée مقوسة وتعطيني une concave تقعر مقعرة en dedans يعني en côté médial. Au nombre de 12 paires 12 زويجة تسمع لي 24 يعني 12 fois 2 24. Leur longueur augmente كيف de la première à la 7e puis régresse. الأولى صغيرة donc الكارتيلاج تاعها صغير، deuxième كبير عليها donc كيما les cartilages. Très bien. Alors, voilà, c'est la même chose. يزيدوا يكبروا مالك يعاودوا ينقصوا. في classification عندنا هذه شحال تعجبني، عندنا les vrais côtes, les fausses côtes et les côtes flottantes. Les vrais côtes ce sont des côtes اللي عندهم كاين la côte تلصق قلنا elle est articulée avec les vertèbres et elle a quoi? Un cartilage costal. Les fausses côtes عندهم des cartilages عندهم des articulations chondrales شغل ما تلصقش في العظم. Et les côtes flottantes اللي ما عندهمش اصلا du cartilage وما يشدوش في les vertèbres 11 et 12. دوك نوريكم. De la première à la 7e ce sont de vraies côtes. Une côte articulaire avec la vertèbre et articulaire avec le cartilage تاعها. حتى le 7e c'est le cas, c'est le même cas. Articulaire avec la vertèbre et articulaire avec son cartilage. La 8e, regardez, est-ce qu'elle est articulaire avec un cartilage qui est articulaire au sternum? شوفوا هادوما الكارتيلاج تاعهم كاع لاصق في sternum. شوفوا ال 8e و 9e و 10e. شوفوا شغل شادين في بعضهم البعض بصح ماشي شادين في sternum. دوك هادو نسموهم لي فوس كوت. فوس كوت شغل فيك. ال 11 و 12 هادي قالت لهم الرقدو. ال 11 و 12 ما شادين في لي فيرتيبر، ما شادين في لي فيرتيبر، ماشي شادين في بروسيسوس ترانسفيرس، شادين في لي فيرتيبر ماشي في بروسيسوس ترانسفيرس، وما عندهمش كارتيلاج. عندهم شغل ميني كارتيلاج لي بصح ما يلصقش مع هادو. شغل اي سون فلوتونط. واش معناتها فلوتي؟ سيك تطفو. شغل كاع حبسه تطفو فوق الماء نقولو الفلوت. اي سون فلوتونط شغل راهم يطيرو، شغل تطفو ماهمش شادين هكا افيك دو كارتيلاج اي تو. دونك شوفوا عندنا هاد النوع، شوفوا لو مون كورسور ايسي يطيروا. عندنا هادوما الزوج شادين، هاد ثلاثه واسمهم 8 9 10 شادين الكارتيلاج تاعهم في بعضهم البعض ماشي شاد في ستيرنوم. وعندنا لي كوت فغي تاع الصح اللي شادين في ستيرنوم وشادين في لي فيرتيبر. يعطينا الصحه. De quoi sont constituées les côtes? Alors des extrémités antérieures, un corps avec gouttière au niveau du bord inférieur pour les muscles, une tubérosité, un col et une tête. نروحو نشوفو est-ce que c'est vrai. ناخدو الموديل تاع une côte ونروحو نقلبوها نشوفوها. Alors ici bon, cavité thoracique, nous allons voir les côtes. D'accord. Une côte, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la tête de la côte. Elle a un corps. Le corps, on a un sillon en bas, une gouttière, ou là un sillon pour les muscles et tout, c'est les muscles intercostaux. عندنا l'angle, c'est où تتوج la côte. Ici, on a le tubercule costal, oui, à son niveau, on a la surface articulaire de le tubercule. On a processus transverse.
Ici, on a le col, donc la tête, col et corps. Ras, raqba et le col. Et ici, on a les surfaces articulaires de la tête de la côte. On a articulaire avec quoi? On a avec la semi-surface articulaire costale supérieure de, de la vertèbre supérieure et la surface inférieure à la première vertèbre et la surface articulaire costale inférieure supérieure à la deuxième vertèbre, à la vertèbre inférieure. Ah non, mais comme فاهميني. أنا برك الفلي هذا. Très bien. Donc, je connais la tubérosité, on a la surface articulaire تاع processus transverse, le col, اللي يربط بين la tête et le corps, la tête بحد le corps avec gouttière, et l'extrémité, c'est l'extrémité antérieure, c'est ça. C'est l'extrémité, اللي تتربط مع le cartilage. D'accord? Elle n'a pas de repère, vraiment. هذه هي l'extrémité antérieure. هذه c'est en postérieur. هذه تشد مع la côte. Et هذه هي l'extrémité antérieure. J'espère que la compte ferme l'équipe. Et si vous ne comprenez pas حاجة, خلولي un commentaire ou envoyez-moi un message par télégramme. D'accord? Le commentaire télégramme, la barre de description. Particularité de la première côte. La première côte, elle dit ça, il y a quelque chose de spécial. Allez, hein. Comme tu vois, c'est la plus petite et la plus courte. D'accord? Elle est aplatie de haut en bas. Donc, nous verrons où je vais être. D'accord? Elle est aplatie de haut en bas. Tout simplement, elle est مبلاطية من الفوق للتحت. يعني في le plan transversal. على حساب l'axe sagittal. ماشي مبلاطية de droite à gauche. D'accord? يعني كيما كيتحكموا الطبسي. Une assiette طبسي جاي بلا من الفوق للتحت. يعني le plan, il prend un plan transversal et il est plat par rapport à l'axe sagittal. D'accord? Par contre, كي ناخد الكتاب تاعي ونوقفو ناخدو بالوقيفي نوقف الكتاب ولا نوقف مصحف ولا واش نشوفو بلي il est plat de droite à gauche على حساب le plan sagittal l'axe transversal فهمتوني؟ donc la côte elle est plate comme ça. Elle est plate من الفوق للتحت تسمى هكذا هي العرض تاعها وهنا الارتفاع تاعها رقيق. داكوغ؟ فهمتوني واش معناتها؟ espérons que فهمتو. Pas de gouttière. هادي elle n'a pas de gouttière costale. غير قلنا كاين gouttière منا. Elle n'a pas de gouttière costale. D'accord. Deux gouttières de part et d'autre du tubercule du muscle scalène antérieur ou là de l'isthme. Donc نوريكم. En arrière, عندي passage de l'artère subclavière et en avant, passage de la veine subclavière. Parce qu'il dit une gouttière, d'accord? Une gouttière, deux gouttières. Une gouttière antérieure à la veine subclavière, et en arrière, t'as l'artère. Ou binatement, il y a un tubercule, t'as le muscle scalène antérieur. Ici, je dois vous montrer, là, il y a la première côte. Là, c'est la côte normale des passants de la sixième côte. La première côte, elle est un peu particulière. Alors, ici, maintenant, c'est la clavicule. Alors, comment est-ce que je vais vous montrer la première côte? Voilà la première côte. On a un muscle qui s'appelle le muscle haro, le scalène. Vous voyez, c'est le muscle scalène antérieur. Il juste à la première côte. Et entre lui et l'autre, en avant, une petite gouttière, la première côte, pour le passage. Je vais essayer de vous montrer en 3D. Je pense qu'en 3D, c'est meilleur, d'accord? Attendez, برك. Je vous montre tout, hein. خليكمش تحصلوا وحدكم. Surtout هاد الحاجات that are confusing. Par exemple, هادي la première côte. Ah non, ما وراوش ما حطوش la première côte وحدها. Bon. Attendez, je vais essayer de zoomer. Alors la première côte. Zoomer. Et puis je mets les muscles. Je mets les muscles اللي يكونوا في la première côte. Essayons, Inch'Allah, يخرجوا لنا باش نوريكم هذاك لو سكالين et tout. راحت كاع. معليش. Bon, essayez d'imaginer. ما عرفتش كيفاش نقدر نوريكم. J'ai essayé. المهم عندكم la première côte تاعكم. Elle est là. Il y a le muscle qui passe ici. D'accord? Il y a le muscle qui passe. هنايا على الوسمو.
la première côte, il va s'attacher. Vous voyez ici le muscle scalène, il s'attache ici, au niveau de la côte. D'accord, les filles? Lorsqu'il s'attache, il y a une gouttière. Qablo mora. La première, non, je ne vois pas même pas comme. Pour la veine, voilà, ici, genre, il va s'attacher, et puis il y a la veine subclavière جوز منها. Comme tu vois la veine. Comme tu vois le tranchement. Là, il y a une petite veine que vous voyez, c'est la subclavière. Elle passe en avant. Et puis, il le muscle scalène. Et puis, moi, il y a l'artère subclavière. Parce que هنا حتكون la clavicule من فوق. تسمى هادو راهم تحت la clavicule et فوق la première côte. شغل entre la clavicule et la première côte. راكم تشوفوا هنا واحد العرق صغير. هذا سي la veine subclavière. حتجوز بون هذه سي تاع الكوستال. فوقها حتكون la veine subclavière. Et puis le muscle scalène, il s'attache. Et puis l'artère subclavière. D'accord? إن شاء الله تكونوا فهمتوني شوية. J'ai essayé باش نوريكم photo mais ما لقيتش. La 11e et la 12e côte. Bon, درنا la particularité تاعهم. قلنا بلي ما عندهمش tuberosité costale اللي تشد في les processus transverses وقلنا بلي elles sont pas articulaires. D'accord? ما عندهمش ديك l'articulation تاع elles sont pas articulaires avec le cartilage. D'accord? chacune est articulaire avec la vertèbre dorsale du même ordre bien sûr. كل وحده عندها الvertèbre تاعها parce que الاخرين c'est que la différence entre هذه والاخرين بالك هذه ما فهمتوهاش بالك هذه ما فهمتوهاش شوفوني شوفوا هنايا كامل لي فيرتيبر كانوا كامل لي كوت كانوا يشدوا شويه من الفوقانيه وشويه من التحتانيه سوف لا 11 و لا 12 كل وحده تشد مع شوفوا ال 11 و 12 هذه تشد مع ال 12 كوت برك وهذه تشد غير مع ال 11 ما تشد شويه يا اخي قلنا تشد الانفيريور تاع الفوقانيه والسوبيريور تاع التحتانيه هادوما لا قبيله جلي روماركي جالي فو لدير مي خليتها ما قلتلكمش دوك نسي نوريها لكم ايسي باش ما تقولوش ما قلتلناش باسكو قلت بالك تكونوا روماركيتوها وتكونوا سقسيتو روحكم لا كيسيون قولوا علاش هادوما لي فيرتيبر راهم شادين نص فوالا جو بريفير هكا كلشي في وقتو حلو باش ما تسلفلكمش الوغ ريغاردي ايسي كنا هنايا ريغاردي سيت فيرتيبر سيت فيرتيبر راهي شاده شويه من لا فيرتيبر الفوق وشويه من التحت اور كو شوفوا ال11 و 12 11 شاده في تاعها في ال11 و 12 شاده في تاعها ماشي شاده شويه من ال11 شويه من 12 فهمتوا داكور وقلنا بلي ما عندهمش لو كارتيلاج هذاك elles sont flottantes très bien عطينا الصحه la forme de la deuxième est variable elle peut être longue ou courte bon ça dépend de la morphologie de la personne هادوما تولي les gens qui ont un long thorax et un petit thorax l'intérêt pratique des côtes bon on a les fractures généralement يتكسروا يقدروا يديروها بنوموثوراكس يعني اللي هو يدخل البليفر يعني هذيك لي بومون وين تغطيهم هذيك القشره تاعهم ou bien hémothorax au cas de traumatisme وين تقطع une artère ou bien une veine يولي كاين الدم autour des poumons. Ponction pleurale oui كيكونوا la plèvre شو القشره هذيك الغشاء اللي يغطي لي بومون يتعمر بالماء on peut dire une ponction pour tester نبعثوا هذاك le liquide للcytopathologie d'accord laboratoire de cytopathe ومنها نفرغوا لا بريسيون من البومون لي بوي يولي ان بروبليم بون تقراوهم العام الجاي ان شاء الله ودوكا نلحقوا لي زارتيكولاسيون les articulations c'est la dernière partie du cours voilà voilà j'espère que vous avez compris les bouquins si vous ne comprenez pas quelque chose veuillez laisser un commentaire alors les articulations très bien. Les articulations, c'est quoi? Une articulation قرينا العام فات c'est l'endroit de contact entre زوج عظمات ولا زوج ça peut être entre زوج عظمات ولا بين عظمة وكارتيلاج ولا بين deux pièces de cartilage. Alors, نشوفوا les articulations تاع la colonne vertébrale du rachis dorsal. عندنا entre les corps vertébraux عندنا des bon à part les articulations vertébro-vertébrales هادوك تاع les facettes d'accord c'est par les processus articulaires تاع l'arc postérieur d'accord mais à part les corps يعني شنو l'arc يخي قلنا le corps باش داير انا هنا le corps je peux pas dessiner ولا y a rien pour dessiner bon معليش عندنا le corps pas de stylo alors non je n'ai pas de stylo معليش قلنا عندي le corps pardon
Oui, voilà le corps symphonie, on a les disques vertébraux, on a les disques intervertébraux entre les corps. Donc le corps Adam et le corps الفوقاني, on a des disques et on a des ligaments vertébraux communs antérieur et postérieur يشدهم شغل الحزام يشدهم من فوق لتحت. Donc نوريكم et les arcs postérieurs واش عندنا les processus articulaires. Et puis on a les articulations des côtes costo-vertébrales هذا نعليهم entre les côtes et les costo corporeal et costo transversaire. Costo transversaire, donc entre les côtes et processus transverse. Costo, des ligaments bien sûr. Et costo corporeal entre la côte et le corps. Et le corps, on a des surfaces genre semi-lunaire هكا صغيورين نص منا ونص منا بين التحتانية تاع الفرتبرة الفوقانية والفوقانية تاع الفرتبرة التحتانية. Donc entre la côte et le corps. وهنا entre la côte et processus transverse. Et puis عندنا costo-chondral et costo-interchondral. Alors هادوما costo-chondral c'est entre la côte et le cartilage تاعها donc نوريها لكم. Et costo-interchondral c'est entre la côte et puis il y a les dernières les fausses côtes عندهم les cartilages تاع هادي مع تاع هادي متلاصقين donc نوريهم لكم. Bon, تاع l'esternum on a articulation sternale, costoclaviculaire et chondrosternale. Donc نوريكم les articulations sternales c'est entre le manubrium sternal, le corps sternal et le corps sternal et bien le corps sternal et le processus xiphoïde et sternocostoclaviculaire قريناها العام اللي فات et le chondrosternal avant les muscles. Donc نروح نوريكم كاع على واش هضرنا دوكايا. Alors نعاودو نوليو pour les corps vertébraux. قلنا بلي les vertèbres بين vertèbre و vertèbre كاين le corps et كاين l'arc vertébral, القوس. La vertèbre هادي وهادي بيناتهم y a quoi? Regardez, y a quoi? Y a les disques intervertébraux. Et il y a des ligaments. Donc le canouris comme ici, l'atlas, regardez, il y a de très belles photos qui montrent, voilà. Bon, je cherche d'abord ça. Donc entre les corps, on a des disques intervertébraux, قرينا النوع تاعهم. D'accord, tu vois, on a des diarthroses, et puis maintenant les ligaments communs. Nous sommes les ligaments communs antérieurs et postérieurs. Antérieur et postérieur. How l'antérieur ou how le postérieur. D'accord? L'antérieur, il est commun. Commun parce que il est pas singulier تاع كل واحد. Il est commun ليهم كامل. يعني كامل les vertèbres عندهم un seul ligament طويل يبدا من فوق ويربطهم comme une ceinture. D'accord? Et puis عندنا ou le postérieur et puis في l'arc واش عندنا les mini هادوما processus articulaires et عندنا aussi هادوما par rapport les vertèbres. Et puis les côtes. On a les côtes مع le corps. عندنا costo corporeal وعندنا costo transversaire. بين les côtes ou processus transverse كاين une petite articulation ou كاين des ligaments. كيما هذا costo transversaire supérieur. Il y a le ligament. D'accord? Ça. Et puis, il y a, regardez, c'est des fossettes, fossette costale du processus transverse pour le tubercule à la côte. C'est-à-dire les côtes, avec le tubercule. C'est maintenant seulement le processus transverse et en plus, il y a de là le ligament. Et bien sûr, il y a des ligaments partout, parce qu'il y a des ligaments qui protègent ces articulations. Il y a des capsules articulaires, il y a des ligaments et tout, très bien. Et s'il n'y a pas de capsule, il n'y a que des ligaments parce qu'elles sont très petites. واش عندنا كانيت عندنا alors هادوما سي بون بعد عندنا تاع السترنال واش كاين قلنا l'articulation sternosternale donc entre le manubrium et donc هاديا manubrio-sternal entre le sternum et le manubrium donc le corps et le manubrium عندنا هنايا وين كاين ligament costoxiphoïdien bon هنايا xiphoïde لاصق فيه y a pas vraiment une articulation et puis عندنا قلنا costo-sternoclaviculaire, chez costo. Voilà, costo-sternoclaviculaire entre la côte, la première côte, le sternum et la clavicule, ici. On a aussi costo-chondral entre la côte et costo-chondral entre la côte et le cartilage, et entre le cartilage et le sternum, on a chondro-interchondral. En fait, costo, chondro-interchondral, c'est surtout les côtes flottantes. Et puis, là, on a chondro-chondral.
شغل entre le cartilage et le cartilage. Il y a parce que هادوما قلنا ce sont ماشي les flottantes نسمحوا لي les fausses côtes ماشي les fausses flottantes les fausses côtes ما عندهمش directement يلصقوا في le sternum لازم يلصقوا في le cartilage تاع بعضهم البعض. d'accord صح. donc كملناهم costochondral et costo-interchondral et sternal هضرنا عليهم très bien. pour les muscles bon les muscles nous n'allons pas les détailler علاش قريتوهم العام اللي فات la plupart. عندنا في la paroi antérieure عندنا le grand pectoral, le petit pectoral, le subclavier ou le sous-clavier يعني ولا le sous-claviculaire كيما تحبوا et le muscle grand dentelé. le dentelé هذا تشفاو عليه donc جا en forme قريت لكم العام اللي فات قلت لكم جا en forme de dentelle. c'est pour ça يبان سميناه dentelé. je vais essayer de vous le montrer دوكا. la paroi postérieure عندنا les muscles spinaux sans ما تحفظوهم باسكو بزاف. les petits dentelés postérieurs. l'angulaire de la scapula هذا شفناه العام اللي فات. le rhomboïde شفناه العام اللي فات brièvement وريتهولكم انا. le grand dorsal et le trapèze vous les connaissez هادوما. les intercostaux عندنا intercostal externe moyen et interne وفي لي شيما تقدروا تلقاوهم externe interne et intime. le moyen يسموه interne و l'interne يسموه intime. et puis عندنا le muscle triangulaire du sternum. triangulaire du sternum bon هادوما je vais essayer de vous les montrer bon bref sur Google. alors muscle triangulaire très bien du sternum. هذا c'est celui-ci regardez. basically tout simplement يربط le sternum مع اسمهم هادوك مع les côtes. regardez ici يربط le sternum مع les côtes. c'est triangulaire parce qu'عنده شغل une forme une base et une pointe. ماشي لازم تحفظوا وين insertion et tout parce que ce sont des détails inutiles. les muscles intercostaux voilà les muscles intercostaux donc comme il y a 3 couches il y a externe moyen et interne ou là externe interne et l'intime ici moi المهم كاين 3 couches. وشنو ثاني le dentelé le grand dentelé puis كاين le postérieur. le dentelé قلت لكم c'est sous forme de dentelle on dirait. شغل نابخون هادوك بكري يخدموا الاخر يجيو هكايا شغل en forme de dentelle donc سماوه dentelé. il y a l'antérieur et il y a le postérieur. dorsal le grand dorsal تعرفوه. le rhomboïde رايح مع scapula هذاك voilà regardez le rhomboïde كيفاش عامل voilà. le trapèze vous le connaissez مش لازم تحفظوهم هادوما en détail. normalement vérifiez votre cours de cette année normalement c'est pas obligatoire. voilà le trapèze et le grand dorsal هو اللي تحته هذا هو le grand dorsal. alors ici c'est le grand dorsal هذايا اللي راهو من تحت. واش عندنا تاني alors le grand dorsal normalement كملناهم les muscles كامل très bien. triangulaire les rhomboïdes bon les muscles spinaux معليش نوريكم les muscles spinaux برك ils sont nombreux. ok même les muscles érecteurs du rachis. alors muscles spinaux très bien. alors c'est هما rachis. je vais essayer de vous montrer. voilà جاي شغل des faisceaux يربطوا entre c'est هادوما اللي خلينا يكون عندنا ديك la mobilité réduite mais aussi يكونوا شادين روحهم وما تحفظوهمش كيما قلت لكم هادوما. d'accord il suffit juste de connaître qu'il y a des muscles et tout ici regardez كيفاش عاملين. d'accord هذا carré des jambes et puis هنايا il y a costal et puis هنا il y a كيما هذا le multifidus. المهم راك تشوفوا c'est des faisceaux هادو كاع c'est des muscles spinaux شغل c'est المجموع تاع les muscles spinaux. les recteurs du rachis هاهم les recteurs du rachis هادوما longissimus épineux يربطوا entre الاخرين processus épineux. هادوما شوفوا on dirait c'est des faisceaux كل واحد وحده. شوفوا شحال رقاق هاد les muscles كاع يسموه le multifide يسموه كامل multifide هو بصح كل واحد وحده. le carré des jambes طميناهم كامل سميناهم les muscles spinaux. d'accord علاش spinaux من كلمة spine en anglais qui signifie en français la colonne vertébrale. voilà كملنا le cours تاعنا يعطيكم الصحة. si vous avez des questions n'hésitez pas à consulter le télégramme d'Yaline. d'accord je vous répondrai.
Inch'Allah. Quand même si vous voulez le groupe de deuxième année. Oui, je vais essayer de partager le max, répondre à vos questions et tout et tout. Très bien. Voilà, donc voilà le cours, il est simple. Donc la paroi thoracique, c'est un cours qui est très simple, c'est la paroi. Donc il y a des os, il y a des articulations, il y a des muscles. Voilà. Donc le prochain cours serait médiastin. Il est aussi simple que celui-ci, il est plus court. Donc je vous souhaite un très bon courage et à bientôt. Salam alaikum.